बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामीन हजरात, मैंने चैलेंज किया था कि 24 घंटे के अंदर कोई माई का लाल मेरी चैलेंज का जवाब दे। अव्वलन तो 24 घंटे क्या 3 दिन गुजरने के बाद जवाब आया नहीं है। उसके बाद मैंने क्लिप रिकॉर्ड भी कराया। उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि ये तो काफ़ी मसला ख़राब हो गया है, तो फिर उस बंदे ने जो है एक लूला लंगड़ा जवाब जो है दिया है। अपने ज़ोम के अंदर उसने जवाब दिया है, लेकिन असल में है वो यू टर्न। शर्म नहीं आती तुझे? बिल उमूम इस दुनिया के अंदर जिस कोने के अंदर भी इंजीनियर चमचा है, अमीर माविया के बारे में उसको कोई भी मसला है, और बिल खुसूस ये हम्माद चीमा को मैंने क्या कहा है? मैं ये चैलेंज करता हूं कि टाइम क़यामत तक नहीं, टाइम सिर्फ तुम्हारे पास 24 घंटे का है। 24 घंटे के अंदर तूने मुझे रिप्लाई करना है कि अमीर मुआविया। मेरे भाई तो समझा नहीं। मैंने कहा था कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को सिंगल आउट करके कि ये कहा हो कि सिर्फ अकेले हजरत मुआविया का नाम लिया हो। तूने तो मुझे 24 घंटे का टाइम दिया है। ये है हमारा टेबल, यहाँ पे बैठ के हमारी बहस होगी, ठीक है? और तुम्हारे पास टाइम 24 घंटे का नहीं, बल्कि टाइम क़यामत तक है। दुबई टिकट करा के यहाँ पे पहुंचे। पहले उसका मैं पुराना क्लिप चलाऊंगा कि उसमें उसने क्या दावे किए थे, और अब क्या क्लिप क्या जो है उसमें क्या इसने दावा किया है। पहले वो क्लिप सुनिए ज़रा कि उसमें उसने दावा किया था कि जितनी भी हदीस आई हैं फ़ज़ाइल मुआविया के बारे में वो ज़ईफ़ या मौजू हैं, मन गढ़त हैं, झूठी हैं। एक भी ऐसी रिवायत नहीं जो बिल्कुल सही है, सारी ही ज़ईफ़ या मन गढ़त। और अब जो उसने क्लिप रिकॉर्ड कराया उसमें एक रिवायत सामने लाया, जितनी का वो मौक़िफ़ ही बदल गया। एक रिवायत सामने लाया, मुआविया तो मिन्नी व अना मिन्हु। अभी हमने उस पर कलाम भी नहीं किया, हमने तो हाथ तक नहीं लगाया, खुद ही वो सामने ले आया और एक मौजू रिवायत सामने पेश की। उसके ज़ोम के मुताबिक हमने उस पर कलाम करना है, तो ये आप देखिएगा ज़रा। रही बात हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की, अगर सहाबा के जो हैं कंबाइन यानी कि इकट्ठे फ़ज़ाइल में आप हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को शामिल करते हैं, हमें इससे कोई मसला नहीं। सहाबा के इकट्ठे फ़ज़ाइल में अगर आप हज़रत मुआविया को शामिल करके उनकी फजीलत बयान करते हैं तो हमें कोई मसला नहीं। दूसरा, उसने ये दावा किया था कि मैं जो है हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से ये मुझे कोई हदीस दिखाएं जिसमें स्पेसिफिकली आया हो। पहले उसने ये कहा था, ये सुनिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी ऐसी हदीस जो बिल्कुल सही साबित नहीं है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली हज़रत मुआविया का नाम लिया हो या उनकी कोई फजीलत बयान की हो। जबकि जो नया क्लिप उसने रिकॉर्ड कराया जिसमें उसने यू टर्न लिया है, उसमें वो कहता है कि हाँ वो एक रिवायत है हादी महदी वाली कि अल्लाह के नबी ने उसको हज़रत अमीर मुआविया को दुआ दी है। तो कहता है कभी वो रावी खुद कहता है तो कभी क्या, यानी खुद ही मान गया, हमारे बताने से पहले ही वो स्पेसिफिकली वाली जो रिवायत है तिरमिज़ी में उसको वो सामने ले आया। लेकिन ले तो आया, लेकिन दावा भी तो इसने किया था कि नहीं है, तो उसका अपनी जवाब देने की कोशिश कर रहा है। कहता है कभी रावी कह रहा है कि मैंने कहा, कभी रावी कहता है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, गोल मोल करके ये बात इसने कह दी। यानी वो मौक़िफ़ इसका बदल गया कि मन गलत रिवायतें हैं, स्पेसिफिकली जो है वो नाम ही नहीं है, और अब खुद ही ये क्लिप रिकॉर्ड करा रहा है। अब हादी महदी वाली आप रवायत लेकर आते हो, हमने वो तहकीक की है, वो भी उसकी भी जो रवायत है 3 तरह की उसकी सनद में चीज़ें आती हैं। कभी रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर रहा है, कभी वो कह रहे हैं कि मैंने खुद हज़रत मुआविया से सुना, और कहीं पे वो खुद ही उनके लिए हादी महदी की दुआ कर रहे हैं। और ये है, अब तीसरा आपको बताने लगा हूँ। इसने कहा था कि हज़रत अमीर मुआविया के हवाले से जो रिवायतें हैं वो झूठी या मन गढ़त हैं या ज़ईफ़ हैं। अब ये कह रहा है कि ये सारे चीज़ें छोड़ो, मेरे साथ गौसे आज़म के मौजू पे बात करो कि वो मुर्दे जो है वो मदद को आते हैं और जो है हमारी दुआ सुनते हैं, और इस टॉपिक पर मेरे सामने बात करो। आप सब चीज़ें छोड़ के एक चीज़ पर लेक्चर रिकॉर्ड करें। शेख अब्दुल कादिर जानिया की गौसे आज़म जिनको आप कहते हैं, गौस का मतलब होता है मददगार, आज़म सबसे बड़ा। तो उनके बारे में आप लोगों का कीदा है कि वो दुआ भी सुनते हैं, मदद को भी आते हैं। हालांकि अमेरिका ने बॉम्ब चलाए जब उधर बगदाद में, तो वो अपने लोगों की मदद नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान में वो मदद को आ जाते हैं। तो आपने कुरान और हदीस, कुरान की आयत का सेम वही मतलब हो, इस्तदलाल ना लिया हो, और सही हदीस उससे साबित करना है कि मुर्दा जो है मुर्दा वो दुआ सुनता है, दुआ सुनने के बाद मदद को भी आता है। टाइम आपके पास 24 घंटे का नहीं, ये दुबई का टाइम है, तो 24 घंटे का नहीं बल्कि टाइम आपके पास क़यामत तक का है। मैं कहता हूँ यार, तुम दुबई में बैठकर तुम्हारी काम पे टांग रही हैं। अभी तो मैं पाकिस्तान में हूँ, दुबई आने का इरादा भी नहीं किया था, मुझे ये पता ही नहीं था कि तुम दुबई के अंदर हो,
اور پہلی تمہاری کام پہ ٹانگ گئی ہیں اتنی دور رہ کر بھی. پتہ نہیں پاکستان کے اندر ہوتے تو تمہاری کیا حالت ہوتی. اور کہتا ہے جناب میرے ساتھ آ کر دبئی میں بات کر لو ٹکٹ کرا کے. جناب آپ ٹینشن نہ لیں, ہم دنیا کے کونے کونے تک آپ پہنچیں گے, آپ کو ڈھونڈ لیں گے, آپ وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ پہلے تم رکو تو صحیح, کبھی کدھر تو کبھی کدھر. آپ نے موقف بھی بدل لیا, موقف بدلنے کے ساتھ جو ہے آپ نے ٹاپک ہی چینج کر دیا کہ اس ساری چیزوں کو چھوڑو, میرے ساتھ آگے غوث اعظم کے موضوع پہ بات کرو. کوئی کرنے والی بات ہوتی یار, ہم آپ کو کوئی کھانے لگے ہیں, بات ہی کریں گے نا آپ کے سامنے. آخر اتنی ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. حماد صاحب اس موضوع پر آپ شکست لکھیں کہ حضرت امیر معاویہ کے موضوع پر میں بات نہیں کر سکتا, میں جو ہے فیل ہو گیا ہوں. پھر اس کے بعد آپ سے غوث اعظم کے صرف موضوع پہ نہیں, جو ٹاپک چاہو آپ کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن پہلے آپ توبہ تو کریں امت کے سامنے. پہلے یو ٹرن جو آپ نے لیا ہے, موقف جو بدلا ہے, بعد میں اسپیسیفکلی روایت خود بیان کر رہے ہو, اس پر آپ نے کلام نہیں کیا, یوں کر کے جواب دیے, کوئی جواب نہیں ہے. اور پھر ساتھ جو یہ کہا کہ جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری ضعیف ہیں اور موضوع ہیں, وہ تو آپ نے موقف ہی بدل دیا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ وہ ایک روایت ہے جو علی معاویہ تو منہ وانا منی وانا منہ, ہم بھی اپنے اس پہ کلام اپنے کیا نہیں ہے, تو آپ نے خود ہی موقف بدلا اپنا. ابھی کل کی یہ احمد رضا میرے ساتھی ہیں, یہ درجہ سادسہ میں پڑھتے ہیں, یہ ساتھ بیٹھے تھے, میرے لائیو کال آئی انڈیا سے. وہ کہتا ہے میں بات کروں, میں کہ کیا بات کرو گے؟ اس کا شاگرد تھا انجینئر کا. کہتا ہے ہر کسی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں اس پہ بات. میں نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہتے میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا. میں نے کہا کیسے خبیث آدمی ہو, حدیث میں تو آیا کہ صحابہ کرام جو ہے اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے تھے فرقے سے, اور تم کہتے ہو میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا. حدیث میں تو یہ آیا کہ ایک فرقہ جنتی ہیں باقی سارے دوزخی ہیں, اور تم کہتے ہو میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا. تم نہ دوزخی میں نہ جنتی میں, پتہ نہیں تم کہاں میں ہو. بڑی مشکل سے اس کو اہل سنت و جماعت فرقے میں داخل کیا, الحمدللہ لائن پہ آ گیا تھا. کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں اہل سنت ہوں. بعد میں کہتا ہے جب موضوع شروع ہوا تو کہتا ہے نہیں ٹھہر جو میں تیاری کر لوں, بعد میں آپ کو کال کروں گا, ابھی مجھے موضوع سلیکٹ کرنے دیں. کہتے ہیں شیعہ کے پیچھے جو کافر شیعہ اس کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے, یہاں سے جب پھنسا تو پیچھے ہٹ گیا. تو اس کی بھی یہی حالت ہے. ابھی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, کہتا ہے آج وہ ٹکٹ کرا کے میرے ساتھ غوث اعظم کے موضوع پہ بات کر لو. تو میں کہتا ہوں یار میں جب دبئی آنے لگوں گا تو تم اپنے استاد کا انداز اختیار کرو گے. پھر انجینئر صاحب کا, کہ جب مفتی طارق مسعود جیل میں آیا تو اس نے کہا جناب رات کو کیوں نہیں آیا, یہ رات کو کیوں آیا, دن کو کیوں نہیں آیا, اور یہ اس کو تو کتابوں کا بورا ہی نہیں لانا چاہیے. 12 شرائط لگائی اس نے, 12 شرائط, دنیا نے اس کی ذلت دیکھی. تو یہ بھی اسی استاد کے شاگرد ہیں. دبئی ایئرپورٹ پہ پہنچوں گا تو کچھ شرائط ہوں گی, جب دبئی ایئرپورٹ سے اتر کر اس کے گھر پہنچوں گا جا کے تو پھر کہے گا نہیں یہ ایسا ہے تو ایسا ہے. اس کی مختلف شرائط بن جائیں گی, مجھے یقین سے پتہ ہے, کیونکہ اس کا یہی انداز چلتا آ رہا ہے. تو خدا را پہلے اپنی شرائط بھی بھیجو, کرنٹ لوکیشن بھی بھیجو, اور یہ جو معاویہ والا ٹاپک ہے حضرت امیر معاویہ والا, اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یو ٹرن کیوں اختیار کر رہے ہو؟ خدا کے لیے یہ ڈرنے کی کوشش نہ کریں. ہم آپ کے ساتھ بات ہی کرنا چاہتے ہیں, اور کیا ہوگا وہاں